Hello guys, আপনি খান যোৱাকালি লাগা ভিডিও কে চাই কিনা কিমান জনবা সাবস্ক্রাইব কৰি দিছে বেছি খুশি পাইছে কোনোবা খান বা আপনি লাগা 22 লাগা এটো আইফোন তো কি লাগা মেট আছে আৰু কোনবা বনা লাগা আছে এটো তো কোম্পানী লানা হ্যান্ডমেড আছে গুনা বেছি হুদা হুদি কৰি থাকিছে আপনি হানকে ভাল বা দেখাই দিব ইদে মিড জেন আছে এটো ওলাগে 10টা যায় আৰু এটো পিতৰে এনে থালে আৰু এটো মিড জেন দে এটো গুলি কিমান যায় গলে 10টা যায় আৰু এটো কিনা থালাই গলে তো এটো না এনা থালি তো জানা খান তো জানি থাকিব আৰু না জানা খান কাৰণে আৰু এটোকে না আৰু কিমান বি টানিলে নাইব এটো সেফ এটো লক কাৰণে এটো আছে এটোকে টানি গিনা তালা টানি সেগুলি এটোকে ফার্স্ট এটোকে টানি লবো তাপাবো তো বিচরে ওলাবো তো লক আছে তো এটো জাম্পার আছে তো জাম্পার দে গুলি দো যাই যাইছে তো কিতিয়া এটো ডাউন করিব ইয়েস এটো উঠি যাইছে লক কৰিছে তো তাপাইছে গলে তো ফুটিব তো এনা কৰিব তো কিনাগা এটো লোড কৰা পিছৰে আৰু কিনা নামাব গলে তো এটোকে ফার্স্ট এতে ধৰিব তো না ইদে ট্ৰেকাৰ দে টানি কিনা ইদে তো কিমান মাৰিলে বি না যাব তো আপনি খানকে একটা মাৰি কিনা দেখাই দিব হৈছে না কথা এটো উঠাই দিছে বলে এনে তাই নিজে লোড করে বুঝলে না উঠাইছে বলে লোড করে তো একটা মারি কিনা দেখাই দিব ও তোলা গাছ তারে প্যাকেট মারি চাও দে ভালবা চাবি वाह एन्ना का भालबा फुटे तो इतु लगा पितोडे एम्प्टी केस থাকিবो तो টানিছে গলে তাই নিজে ওলাই যায় আৰু কিতিয়া আৰু ইটো টানা বিচৰে আৰু থাকাইছে গলে জাম্পাৰডে গুলিটো খুচি যায় তো এতিয়া আৰু মাৰিবলৈ কাম নাই এতিয়া মাৰা वाला भी एम्प्टी केस तो कोते पोला जैसे ताना काने तो इतो জানিবলৈ মন হোৱা খান কাৰণে এমনি খানকে বেছি দিয়া वाला भी নয় কোম্পানী লাগা আছে ওইলা মোলা বাবা ব্রা আৰু মোলা তো গ্ৰান্ডপা খান বাহে কিনি কিনা পা কোম্পানী লাগা আছে তো ইটো তো মই মডিফাই কৰি না ইটো মিডজেনটো হাৰাই দিছে তো মই উইদাফাই আৰু মই বনাইছে নতুন আৰু ইটো লাগা খান বি মই নতুন বনা লাগা আছে আৰু ইটো লা সবটো কোম্পানী লাগা আছে তো না এতিয়া ইটো লাগা কাহানি দো আপনি খানকে ইটো কৈ দিয়া আছে তো এতিয়া কোত জায়গাটা আছে কইলে তো আপনি খান মইকে কনফিউজ না খাবি এতিয়া কোনটো ইয়ানু বস্তি সাংব্রা আহা একটা জায়গা আছে সাংব্রা আহা জায়গা ইটুকে ইতিয়া মই থাকা জায়গা দো সোয়ালাং হওয়া মাতে মই ইয়ানু বস্তি আছে কোনোবা ভিডিও রে কমেন্টস করা খান জগালি লাগা কমেন্টস করা এটুকে আপনি কি মানু আছে কোন বস্তি আছে গইনা হুদি থাকে মই বস্তি লাটো ইয়ানু বস্তি আছে আৰু মই নিজ জনম পা জায়গা দেহি ইতিয়া মই ইউথ পাসের গানে কাম করি কিনা আছে গইনা আপনি হেনকে এটু ক্লিয়ারিফিকেশন দি আছে ইতিয়া তো বন্দুক মারাবি আপনি হেনকে দেখাই দিছে তো ইটু লাগা জায়গা দে আপনি খানকে অলপ হিস্টোরি কবলে মন আছে বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে তো কোনোবা বা খুশি পানে গলে স্কিপ করবি আৰু কোনোবা খান বা ইটু কন্টেন্টস ভাল হবো নিচিনা আছে গলে প্লিজ আপনি খান বা কিমান জুন চাইছে ভিডিও স্কিপ নকৰিবি আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আপনি খালা মতব লাগি আছে আপনি খান বা ইতিয়া তাক খুশি পাই কিনা আপনি খালাগা মতব প্ৰাহি ইতিয়া 20k পৌঁছিবলৈ হৈছে সাবস্ক্রাইব প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আৰু পৌঁছাই দিবি
aro amni khan laga morom brahi aro nurukhi gena continue ina contents bonai thakibo to olop amni khan ge ide history olop koi dibole etia moi time loise to itu laga jaga de job busung last video ge amni khan ge updates kura time de itu foreigner khan ahi gena kiba itu ero aro itu laga jaga de olop research kuri ase itu laga result panai koise to আজি মই amni khan ge itu result di dibo karne etia moi olop time loise to details koi dibo amni khan ge bhal ba hunibi to itu la research kora la result kwa ge de amni khan ge itu jaga naam koi dibole mon ase aro ki code pra ase itu olop koi dibole mon ase to video ge bi kono ba comments kurise amni ki manu ase kun kuri ase ado olop enaga hoda hodi kora bi itia amni khan ge clarification di ase to itu laga itia amni khan bra sai thaka aro itia moi thaka laga jaga de shwalang hua mate itu la mountain de to yanu bosi laga history ekta ase amni khan ge itu janai dibole mon ase ophan tinu su longpho sangnu sa na ophan tinu su longpho sangnu sa means yanu bosi do ti laga itia chi bi koi kunoba na to chi laga husu ase aro edo longpho sangnu laga itu bra ahi jaise means mane itia mukha laga grandpa grandma gane du itia chi ase aro mukha laga ama gane du sang ase go laga itu laga mukha laga kotha kwa time de ophan tinu su longpho sangnu sa koi to itu sangbra ahi gena mukha laga thaka itia jaga laga naam du first mukhan thaka du itu jaga moi thaga la jaga ase tade mukhan naam mate shwalang hua mate to shwalang hua de mukhan thaga time de amni khan ba janibo gane shwalang hua de mukhan thaga time de nije laga life kane aro safety gane tai khan arrow use kore dau use kore itu ase enemies khan ba attack kora time de aro tai khan enemies ke attack kuribo gane to itu la time de tai khan muri jaise gole aro tai khan inaga life jai jaise gole tai khan bra use kuri thaka down hobi aro banduk hobi nohile bi ki saman do ekta sau koi na to moila back side de amni dikhi ase to itu la back side de ekta pathor ase itu pathor de lokai gena rakhi gena inaga stock kora laga itu saman ke research kuribo gane ahala kotha go ase foreigner khan to tai khan itu research kora time de tai khan bra details ina goise itu jaga de yanu bosti de jage de itu ke shwalang hua koina thaka itu shwalang hua de thaki kana hi itia yanu bosti koina ekta moi khan bra bi mate mauyang hua na to itu bosti de transfer ho jaise to moi khan itu jaga de ha bichi de 500 years laga itu samana se koina tai khan bra inaga clarification dise aro itu laga tai khan bra itia result du moi khan ke koi dia ase to itula saman ke bhal ba research kora time de itula mathi moi khan thaga jaga de tai khan bhal ba sai gena itu research khan bra kwa do yanu bosi du ire thaga saman sob tu 1525 years de thaka laga ase goche itia 2025 ase na itu nisna 2023 2024 2025 thaga nisna 1525 years de thaka laga samana se koina ta khan itu research kurise aji laile saman do mamu bra khai gena sob bia hu huila thaga na hoilebi poila laga itu suna chanti bi thakibo pare ki saman ase na janera hoilebi itu saman ge 500 years hoi jaise koina itu research khan bra itu kwa amne henge details itu janai dia ase to moi khan kun bosi ase nokobi ti bra jado aro sangda rukhi gena itia shwalang hore thaki na olop din ide kile thaka nai apni khan kunuba question hudibo itu gibi olop clarification di ase itu jaga de do moi khan olop dhan bi aro itu animals ki ke janwar khan ke mari bole ja time de bi itu bi panai goi than bi aro koni than bi aro itu ki na olop moi khan ke panai goi aro itu jaga re thaka time de bimar bi inaga hi thagise aro itu jaga re thaga time de moi khan karne blessing nai koi na itu moi khan kotha ke hinu hi pana means mane itu jatu muntu khan kun khan bra na itu laga tai khala kotha bi inaga huna gane nohobo koi na itia shwalang ho bra jai gana hi yanu bosi koi na
tade mauyang hwa de inanga thaki je she kwa amni han ke itu janai dia ase to history bisi nokoi thake na itula jaga de aro olop amni han ke views dikhai debo karne aro amni han ke continue itu dikhai dia ase please morum bra subscribe kori dibi amni khan laga mo top lagi ase amni khan bra morom kuri se kola please subscribe kori dibi aro itula video do amni khan ke important ase kole to please bhal bra contents ke continue inaga kuri thakebo aro itu foreigner khan tai khan bra research kora bichire bisi tangor khan na aro tai khan laga jaga bra hi manu bisi ahi kana aro itu jaga bhal bra research kuru guse itula video bi amni khan bhal bra dikhai dibo itu laga time bi rukhi thakibi guna itu amni khan ke janai di ase itia bisi deri noi gina aro view get sabo itu jaga ase itu jaga re hi spear na arrow kundu itu enaga thake to ituge kusi thoribole naparebo kile pap lagi jabo aro ituge thorise gole tu ki bi hobo pare bimar bi hobo pare na aro itu manu khan ba kusi thoribo laga jan noi to na ituge thoribo kane bi konoba na gaungbra khan noile bi ekdam bura buri khan bra tai khan bra he thore aro tai khan bra arrange kori na rakhi dia laga ase to lobo laga jat ase gole tu manu kusi ahikena lobole thaka ase gole bi itu lobola jat nohoi aro ituge thorishi gordu pap lagi jabo to pap khabole kun bi mona itu kane no thora kane itu rakhi ase aro itula pitore mati pitore bi bisi ase goise tai khan bra kwa to mala khan noile bi cup aro itu saman ki na itula pitore ase to itu ulai dibo koile bi bhoi kile kusi thoribola manu nohoi to konoba bra hi thore to malik khan bra hi thoribola ga tai khan haruki ase hoile bi foreigner khan ba ituge sai kena ituge bhal ba research kora laga itu apni khan ke 500 years pongchi jaise koina itu apni khan ke janai dia ase if I'm not mistake moi jana tak tu itu history tu inaga paise moi huna aro grandpa grandma khan ba koi kena pa laga history apni khan ke koa laga ase moi bra create kurina koa ben hoi aro apni khan ke itu jaga do bhal ba dikhai dibo karne moi apni khan ke itu time du di ase to yanu bosi du 7 villages pra round kurina ase excite te arunachal de pumau ase charting ase aro etia nagaland de jangkham tingsa ase aro longting ase aro luakho ase nokyan ase 7 villages pra round kurina yanu bosi du etia inaga thaki ase to sob bosi logore peace ase sob bosi logore kushi pai kena ase eku bi tade poila la time ni sena war bi ikunai aro ekta ke suku chula bi ikunai etia christianity laga time ase itu ni sena he moi khan enaga bhal ba living style aro moi khan ekta logore connect kuri kena alliance kuri kena inaga thaki ase to amni khan ke itu jaga ke buhi kena khara kuri kena amni khan ke sangbra ahalaga jaga first to itu sholong ho thakise to itu laga jaga bra hi olop kushi na pai kena blessing na pa karne aro life pi man long life na thaga karne itu kunoba jadu muntu khan bra tai khan bra itu la jaga do bhal nai change kurbi koina tai khan la kotha honi gena hi tai khan bra advice dia bra hi moi khan itu laga jaga bra transfer kurina etia yanu bosi ekta ke thaki ase koina amni khan ke details aro moi bra jana aro moi bra kiman janise aro moi bra kiman hunise amni khan ke itu history tu koi dia ase to please itu nisena contents tu ani thakibo aro foreigner khan tai khan research kora khatam hoi jaise 500 years pongchi jaise ose itu du itia du tai khan aro kunaba besi jona aibo ahi kana itu jaga re ki inaga kam kuribo aro inaga bhal ba research kuribo ki ase itu laga jaga bi khundi kena ki pabo aro tai khan ba bhal bra aro research kuribo se itu laga video phone update kuri dibo itu kane bi please amni khan norukhi gena pray kuri thakibi subscribe koribi aro like koribi comments koribi aro itula video du share kuri dibi koina moi video imane end of kuri ase itu bamboo khan ase poila thaka time de inaga lagai dia still itu khan takpi ase aro kothan gas bi auto ase opore kothan gas dikha itu bi kothan gas poila thaka time de lagai dia ekdam tangor dia amni khan ke proof kane dikhai dise duhan bi